بحضورنا المتواضع الآن على رأس هذا المنتخب نعمل كل مجهودنا إن شاء الله لكي نرد الثقة للاعبين، لأن اللاعبين موجودين، لاعبين عندهم إمكانيات، لاعبين موجودين في الخارج، وأيضا حتى لاعبين أو بعض اللاعبين يكونوا إن شاء الله موجودين معنا اللي موجودين في البطولة الجزائرية، لكي نعطي لهم الثقة اللازمة لكي ينضمون لهذا المنتخب ونكونوا une équipe nationale sur des bases très très solides. C'est vrai que عمل كبير ينتظرنا إن شاء الله في المستقبل، عمل كبير، لأن أنتم عارفين يعني خروج المنتخب الوطني الجزائري من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لم يخرج في مباراة أخيرة، بل في مباراة الأولى أمام منتخب الكاميرون، وين ما كناش قادرين نفوز على منتخب الكاميرون في الجزائر. لو فزنا على المنتخب الكاميروني بلا شك منتخب الآن حاليا ما راهوش موجود في هذه الأزمة، وكان تعطينا دفع كبير للمباريات المقبلة. ولكن إن شاء الله كما نقولوا احنا en français c'est un mal qui va nous faire beaucoup de bien à l'avenir. ما نخليش الفرصة أيضا تمر عليا لكي نشكر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المكتب الفيدرالي وعلى رأسها السيد زاتشي رئيس الاتحادية على هذه الثقة اللي داروها فينا احنا، الثقة اللي داروها في المدربين المحليين، وهذه الثقة إن شاء الله اللي راح تعطينا دفع كبير في العامل تاعنا. on va multiplier إن شاء الله العامل تاعنا لكي إن شاء الله يوم من الأيام نقولوا الاتحادية اختارت المدربين المناسبين في المنتخب الوطني الجزائري، وإحنا on est conscient de ça et nous allons tout faire إن شاء الله tout faire pour rebâtir cette équipe nationale sur des bases solides, que ce soit des joueurs qui évoluent à l'étranger ou des joueurs qui évoluent en Algérie. Pour nous, nous allons gérer une équipe nationale. Une équipe nationale. C'est vrai que parmi vous, il y a les déclarations terrées. Hein? Je suis toujours pour le local. Ça veut pas dire que je marginalise tout ce qui est de l'autre côté. Non. Il y a eu des dires à droite et à gauche que je préfère le joueur local. Non, je préfère le joueur local pour intégrer l'équipe nationale. Et nous avons la chance d'avoir des joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est un acquis pour nous. C'est un acquis. Et comme les joueurs locaux qui ont été marginalisés depuis des années, et il faut aller progressivement avec eux, leur ouvrir la porte, leur donner de la confiance. C'est très très important. C'est très 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 important. Parce qu'il y a un bel avenir qui nous attend, Inch'Allah. Il y a un bel avenir qui nous attend. Parce que nous allons nous montrer disponibles pour cette équipe nationale. Avec, Inch'Allah, الطاقم الفني تاعنا خلاص هذيك لي ان انترينور يحكم الفريق الوطني يلعب مباراه وديه او رسميه ومن بعد يروح ما نشوفوش 4 شهور 5 شهور. Ça c'est vraiment c'est exclu. احنا ان شاء الله في المستقبل راح ننظموا تربصات ديروا جروبمون avec les joueurs locaux حتى لو اللاعبين اللي موجودين في الخارج ils seront pas disponibles pour nous, ça je le connais et on le sait. mais ان شاء الله les joueurs المحليين يكونوا دائما en contact معنا، على الاقل نكونوا parfois نديروا un seul تربص يعني un regroupement, la prise de contact avec les joueurs وان شاء الله les clubs joueront le jeu avec nous et nous donnent cette opportunité et cette disponibilité de leurs joueurs pour les stages. Ça c'est très important. C'est comme ça qu'on peut bâtir une équipe sur des bases solides. وان شاء الله احنا عارفين المهمة هذه صعبة ولكن ما تكونش مستحيلة إن شاء الله. إحنا كطاقم فني الاتحادية وأنتم أيضا كصحفيين parce que vous jouez un rôle très très important. Vous jouez un rôle très 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 important. لو كان أنتم ما تعاونوناش إحنا ما نجموش نعاونوا نفوسنا. إحنا nous avons besoin de confiance de votre part. Une aide supplémentaire. هكذا إحنا نجموا نخدموا dans la sérénité, dans le calme. إحنا الحمد لله il y a une très bonne entente avec mes amis Mziane et Jamal. Monsieur Saadane n'est pas là. J'aurais souhaité qu'il soit là, mais malheureusement il est à la Détienne. Il est absent, mais il sera toujours avec nous. Nous avons toujours besoin de ses conseils. Nous avons beaucoup de respect pour Saadane. Je sais qu'il apportera beaucoup à ce staff. Maintenant, Inch'Allah, le match du Nigeria Hadaya, c'est vrai que on est plus qualifié. Mais nous راح ندافعوا على الشرف في الكرة الجزائرية. أمام نيجيريا راح ندافعوا على شرف المنتخب الوطني الجزائري، ولكن إن شاء الله بعد هذه المباراة c'est le grand jeu qui va sortir et on va travailler en conséquence. Nous allons essayer de rebâtir كما قلت لكم cette équipe nationale parce que cette équipe nationale elle a mal. Ça se passe ici. Ça se passe pas à l'entraînement. لازم نرفعوا معنويات هاد اللاعبين.
لان هاد اللاعبين عندهم مستوى ولاعبين مميزين. لو خسروا هاد المباريات كلها لان يا كلك شوز كي كلوش، يا كلك شوز كي نفا با. احنا كطاقم فني ان شاء الله نعملوا كل مجهودنا لكي نرفع المعنويات تاعهم ويحسوا باللي هذا لو شونجمون ان شاء الله، هذا لو شونجمون سي ان شونجمون اون بيان، سي با ان شونجمون اون مال. باسكو حنايا en tant que staff on est disponible, on est en Algérie, hein, on est en Algérie, à chaque fois que les joueurs ont besoin de nous on est là, et c'est ça l'avantage de l'entraîneur local, avec tout le respect que je dois pour les entraîneurs étrangers aussi, et je tiens à leur rendre hommage. Malheureusement, ça n'a pas marché avec eux, parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs, parce qu'on ne peut pas préparer une équipe dans un mois, dans 2 mois, et sans être disponible pour cette équipe nationale. Nous, c'est tout le contrat qu'on va faire, Inch'Allah. Nous avons l'opportunité et la chance d'avoir des entraîneurs algériens. Hein. À chaque fois que nous aurons besoin d'eux, ils sont là pour les stages de préparation, pour les matchs amicaux, et c'est très facile de gérer tout ça. Inch'Allah, كما قلت لك احنايا les joueurs locaux اللي موجودين في الجزائر ان شاء الله، وانا j'ai toujours encouragé les joueurs locaux. Mais بصح attention لازم نتفاهموا. C'est pas parce que j'encourage les joueurs locaux que je vais enlever tous les joueurs professionnels pour intégrer les joueurs locaux. لا يا جماعه نو، هذا غلط كبير، لان انا احترامي كبير للاعبين المحليين، ولكن احترامي كبير ايضا للاعبين اللي موجودين في الخارج، لان je peux pas montrer. ما تنساوش يا جماعه ils ont toujours été disponibles pour l'équipe nationale. Toujours disponibles. Alors, il ne faut pas se montrer ingrat. Et nous, par contre, on n'est pas ingrat vis-à-vis de ces joueurs. Nous allons essayer de leur remonter le moral. On va leur montrer qu'il y a un changement qui se fait. Et le changement, c'est en bien, tout en respectant ces joueurs, leur donner cette confiance qu'ils méritent, les considérer comme des grands, parce qu'ils sont toujours des grands. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas passées bien au sein de cette équipe nationale. Malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je n'ai pas envie d'en parler. Vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, vous êtes au courant de l'instabilité des entraîneurs, des joueurs, et ça أثر كثير على اللاعبين تاعنا. لهذا إن شاء الله أنا نتمنى إن شاء الله كل توفيق في المستقبل القريب لهذا الفريق الوطني، ونعملوا إحنا كل مجهودنا إن شاء الله، كل مجهودنا لكي نخرج من هذه الأزمة هذه اللاعبين. Je vais avoir des conversations ou là مع les joueurs ان شاء الله كي يجوا نهضر معاهم، j'essaie ان شاء الله de comprendre كل ما يقولوه لي ان شاء الله نسيو نديروه يعني في مصلحه الفريق en bien pas en mal، وان شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله كما قلت لكم نروحوا ان شاء الله sur une base très solide، وهو l'objectif تاعنا c'est de rebâtir cette équipe nationale. Inch'Allah, parce qu'il y a des objectifs à moyen terme et à long terme, Inch'Allah. On va voir, on fera tout notre possible, Inch'Allah. Maintenant, si vous avez, je ne sais pas si je passe Ziane ou la Farid. شكرا رابح ماجر. للتذكير برك نعطيكم معلومة، تم صبيحة اليوم التنصيب الرسمي للطاقم الفني الجديد من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيدين زتشي، بحضور رئيس لجنة متابعة الفريق الوطني بشير وزميلي وأعضاء من المكتب الفيدرالي. وإن شاء الله في هذه الأمسية ستجدون صور من هذا التنصيب في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. نبدأ مع الأسئلة، كل واحد كاين إضافة من رئيس من الناخب رابح ماجد. اسمحوا لي باختصار، نسيت كلمة مهمة جدا. أنا حبيت نقول لكم كلمة قبل ما نبداو لي كيسيون ريبونس. نقول لكم اسمحوا لي علاش اسمحوا لي، لأن كثير من الصحفيين موجودين هنا que ce soit la presse écrite ou la radio ou la télévision qui sont entrés en contact avec moi au téléphone, je n'ai pas répondu. Si je n'ai pas répondu, ce n'est pas par arrogance, c'est par respect à vous, en tant que journaliste, et par respect à moi, en tant qu'entraîneur national. ما حبيتش ندير le 2 poids 2 mesures. C'est tout le monde sur le même pied d'égalité. وتلاقينا اليوم باش نهضروا. Même à la presse internationale, je n'ai pas répondu aux appels. Croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'appels de l'étranger. Beaucoup d'appels. Mais j'ai dit que l'exclusivité de cette conférence passera par les journalistes algériens. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on va commencer par les questions. كما قلنا سؤال لكل وسيلة إعلام، والصحفي لازم يبين لمن يطلع السؤال موجه لأي صحفي. نبدأ من اليمين نروح لليسار. سعيد.
Astaghfirullah. Salam alaikum ou félicitations aux trois. Donc, match. C'est bon, oui. C'est bon, oui, monsieur. Donc, salam alaikum ou félicitations aux trois, Jamal Mennad, Darabi Hamajar ou Mzenirel. Félicitations, on vous souhaite bon courage. J'aurais évidemment la question à poser à Majar. L'actualité durant la semaine, beaucoup de critiques par rapport à le retour d'Yalek Cheikh à la tête de la sélection. Irolo, 11 sena, il n'a pas exercé sur le terrain, 15 ans loin de la sélection, ça fait trop. La question a dit, j'imagine que ce matin, donc, Natol qui m'a donné l'occasion pour répondre à cette question. Merci. Bon d'abord, les critiques à Douma, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Et je pense que je suis assez fort pour les accepter. Et nous sommes en démocratie. Chacun peut critiquer. Il y a des hommes d'État qui ont été critiqués. Il y a des artistes, des chanteurs. Et la critique, elle fait partie de la célébrité de chacun. Donc, moi personnellement, je respecte, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Maintenant, Saïd, tu me dis, je suis resté loin des terrains. Je ne suis pas resté loin des terrains. Vous savez, quand j'ai quitté l'équipe nationale en 2003, je suis allé dans les pays du Golfe, au Qatar spécialement, à la chaîne, je ne sais pas si je dois prononcer le nom ou pas, à Bein, dont je suis l'un des fondateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi, quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses. J'étais entraîneur sur le terrain, puis après, je suis redevenu un entraîneur dans les studios, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à Al Jazeera à l'époque, et dans toutes les télévisions, si vous voulez, du monde. Parce que j'ai travaillé en Angleterre, dans des chaînes arabes. J'ai travaillé à l'Arabia, où j'ai travaillé une année dans le championnat d'Angleterre. J'ai travaillé aussi à Al Jazeera pour le championnat espagnol. J'étais à l'époque, c'est moi qui étais responsable du championnat à l'époque, avant que les autres consultants arrivent à cette chaîne. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne. J'ai suivi très attentivement le parcours de notre équipe nationale, en bien ou en mal. Alors, je pense que je n'ai pas quitté le football. Je connais mieux maintenant le football, parce que les studios m'ont ouvert les yeux. Les studios m'ont donné beaucoup, et j'ai beaucoup appris dans les studios. Alors je ne pense pas que هذا ال 11 سنه اللي تكلمت عليها حتاثر فيا انا كمدرب الفريق الوطني او مسؤول على الفريق الوطني باسكو كلمه واحده لو طالون ne s'oublie jamais ne s'oublie jamais je vais vous donner برك يعني un petit حاجه صغيره برك le Bayern de Munich je dis bien le Bayern de Munich hein il y a monsieur Ancelotti qui a été remercié وين ولا le Bayern ils sont allés ramener Heynckes. Ils n'ont pas oublié Heynckes qui est resté loin des terrains 5 années. Avec le commencement, avec le Bayern, ils gagnent 5-0. Ils sont pas fous, ces dirigeants du Bayern. Avec le Munich, avec Reines, c'est des gens qui connaissent le football. Et ils ont ah oui, on se rappelle de M. Heynckes, avant qu'il parte du Bayern, il a 8 titres. 8 titres. Alors on revient vers lui. Il y a aussi, vous parlez de, j'ai été consultant, j'ai laissé 11 années. Hein? C'est pareil pour mon ami, je vais vous donner un aperçu. Mon ami, l'entraîneur de la Tunisie, monsieur Nabil Maloul, qui était consultant tout comme moi. Il revient à la sélection et maintenant il lui reste encore peut-être un point pour se qualifier. Ça ne pose pas de problème. En plus de ça, j'ai eu l'opportunité, hein, la chance, je vous dis, d'avoir à mes côtés deux grands monsieur. Le staff technique de l'équipe d'Algérie n'a jamais regroupé des entraîneurs qui m'allions, avec bien sûr la collaboration de Sadan. Alors c'est une chance, messieurs, puisqu'on veut des entraîneurs locaux, avec tout le respect que je dois, pour les entraîneurs étrangers n'ont pas réussi, donnez-nous cette opportunité. ديروا يدكم عيدنا باش ننجحوا سوا مع المدرب المحلي. المدرب المحلي قادر يعطي الإضافة إن شاء الله
وقادرين نعملوا عامل كبير، ولكن احنا محتاجينكم يا جماعه، محتاجينكم نسوغاس كو يعني تعاونونا بكلمه مليحه، ان بتي سوغير، هذا راح يساعدنا كثير، يساعدنا كثير والله العظيم. جو بار سيريوزمون، انا جو تيان با رونكين، je suis sûr et certain. Bon, il y a des gens qui m'ont critiqué qui sont là. والله يجي نسلم عليه. Il n'y a pas de problème. Ça arrive, ça arrive. Parce que vous aimez l'équipe nationale et vous avez peur de l'échec encore une fois. Mais on vous promet, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas d'échec à l'avenir. Il n'y aura pas d'échec. On fera tout notre possible, Inch'Allah, باش نفرحوكم. Parce que Inch'Allah, si l'équipe marche bien et qu'on fera, Inch'Allah, de bons résultats, Inch'Allah, quand je vous inviterai pour une conférence de presse ou là, pour un point de presse ou là, vous serez fiers de nous et on sera fiers de vous. Parce que احنا كما يقول لك انا مربوطين بشاشيه واحده. تخسروا تخسروا. لهذا ان شاء الله الامور تمشي مليحه ان شاء الله، وانا باذن الله انا متفائل ان شاء الله، متفائل. عادل. ميرسي سعيد. السلام عليكم. عادل سكري، جريدة الخبر. سؤال برك تكملة سؤال تاع زميل سعيد. ما كيسيون سامبل، هل رابح مجر عنده يعني الشهادات اللي تسمح له باش يكون مدرب المنتخب الوطني؟ شكرا. يعطيك الصحة. نورمالمون أخي العزيز، نورمالمون والله ما نريبوندي لك على لا كيستيون هذه. Parce que déjà dans votre organe الخبر il y a quelque temps كانوا ناس c'est pas la peine que je vous dessine ولا كاين ناس قالوا بلي ما عنديش دي ديبلوم، ولي ديبلوم هذا خرجتهم في الجريده تاعك اخي العزيز الخبر. On les a publiés في الخبر pour montrer à certains détracteurs qui sont pas vous بلي هايديك لا بروف بلي رابح مجر est diplômé. D'abord l'entraîneur national qui est moi, j'ai un diplôme de fédération, j'ai un diplôme du ministère de la jeunesse et des sports 3e degré éducateur, et j'ai un diplôme Clairefontaine en France signé par Aimé Jacques. ما شفتش باللي لازم عليا نجيبهم باش نوريهم لكم. Parce que vraiment c'est des questions alors qu'il y a des preuves. Cherchez dans vos archives et vous verrez que les diplômes هادو درتهم on les a même imprimés dans certains journaux. لهذا il y a aucun problème parce que le كان ما عنديش هاد les diplômes, jamais j'entraîne la deuxième équipe de Porto 2 années, jamais j'entraîne l'équipe du Wakra, jamais j'entraîne l'équipe de Sid et jamais j'entraîne l'équipe de Riyane, ou jamais نكون sélectionneur de la sélection africaine en 97 où j'ai eu l'opportunité, je tiens à remercier la CAF à l'époque, où j'étais sélectionneur de la sélection de la sélection africaine contre la sélection européenne qui a été drivée par Bertie Vogts. Et où nous avons gagné l'Afrique 2-1 contre cette équipe d'Europe. Et tout ça, normalement je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais malais, pour vous faire plaisir et pour les diplômes. Les diplômes d'abord, ya Jamara, les diplômes, ils servent les archives. Le meilleur diplôme pour moi, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai acquis dans ma carrière footballistique. Quand vous allez à YouTube, vous mettez Rabah Majer, ce n'est pas les diplômes qui sortent sur YouTube. يخرجوا لا كارير ديال رابح مجر، والحمد لله ربي يوفقني في لا كارير ديالي، وان شاء الله يزيد يوفقني في مهمتي هذه كمدرب ان شاء الله. يزيد. صباح الخير عليكم. جابوا لنا شويه ما نشربوا ما كانوا هاي جاي نشفت لاكور. صباح الخير عليكم. مبروك عليكم لا نوميناسيون نتاعو مزيان وجمال. Monsieur le sélectionneur, une question. Nous sommes à presque 2 semaines تاع الماتش contre النيجيريا. بالك بديتوا تخدموا sur la liste تاع les joueurs. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur l'effectif que vous comptez sélectionner pour le match تاع النيجيريا? La question je vous la pose parce que parfois les déclarations تاعك en tant que consultant, les gens ont eu l'impression que Majer est contre une partie des professionnels, où vous êtes confronté à ce problème. Vous préparez un match officiel. Est-ce que vous comptez appeler tous les professionnels disponibles, ou là vous comptez entamer un changement en faisant appel à beaucoup plus de footballeurs évolués? Voilà la question. Merci. Merci Yazid.
Non, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais je ne suis pas confronté à ce genre de problème, parce que je n'ai de problème avec personne. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui évoluent à l'étranger, parce que pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis, nous avons de très très bons joueurs. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous parlez de litige, vous parlez de problèmes. Si j'ai vraiment des problèmes avec ces joueurs, pourquoi je me déplacerai à Porto pour remettre le trophée, un trophée à M. Brahimi, où il m'a reçu avec Farh Kbir? Si j'ai des litiges avec certains joueurs de l'équipe nationale, pourquoi je me déplacerai à Leicester pour remettre aussi pour une rencontre très amicale sous la demande de la presse anglaise? Je suis allé à Leicester avec Mahrez, avec Slimani, on a passé un bon moment. Si j'ai des litiges avec les joueurs professionnels, pourquoi à chaque fois, à la remise du ballon d'or de l'Hedef, je remets le ballon aussi, ma participation aussi, à chaque fois, à Ziani, à Bouguerra, aussi dernièrement à Mahrez. Là, ça prouve que je n'ai aucun problème. Mes propos ont toujours été parfois déformés, parce que j'ai le malheur peut-être pour certains d'être consultant, hein, et ça, de temps en temps, on dit des vérités. Moi, je le dis et je le répète. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. J'ai parlé des joueurs locaux. Les joueurs locaux, j'ai toujours dit qu'il faut leur donner une opportunité. Il ne faut plus marginaliser parce que c'est des joueurs comme des autres joueurs qui vont à l'étranger. Ils n'ont pas la chance de jouer dans des grands clubs européens. Mais ils sont là. Bon, on ramène les meilleurs. On ramène les meilleurs. On ne fait pas du social. Ça, je vous peux le promettre. Qu'il soit un joueur du Mouloudia, ou la CFB, ou la Porto, ou la Bayern, on ramène les meilleurs en équipe nationale. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, Yazid, l'autre question, pardon? La liste, la transparence. La transparence. On vous donnera, Inch'Allah, la liste prochainement. Je vais me réunir avec mes amis, Inch'Allah, Bêche, Nchofo, le joueur adéquat pour cette équipe nationale. C'est vrai, moi je vous le dis, on ne va pas rien changer. On ne va pas rien changer. Peut-être on ramène d'autres, peut-être on enlève certains, parce que le changement radical va nous coûter très très cher. En tant qu'entraîneur, avec le khibra al-mutawad ali andi, je ne changerai pas grand-chose. Je ne changerai pas grand-chose pour ce match du Nigeria. Puis après, Inch'Allah, on aura tout le temps de superviser les joueurs locaux. On se déplacera, Inch'Allah, dans les stades pour voir des matchs. Et bien sûr, les joueurs, chaque joueur a le profil Tao. Le profil Tao, les cadres en Afrique et en Algérie. Ce n'est pas sélectionné pour sélectionner. On ne veut pas, et moi personnellement, je ne veux pas tomber dans le piège. Je ne veux pas tomber dans le piège. Moi, quand je choisirai, Inch'Allah, et on choisira les joueurs, c'est des gladiateurs que nous choisirons. C'est des gladiateurs qui se donneront à fond, Inch'Allah, pour cette équipe d'Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Beaucoup de choses qui nous attendent. Inch'Allah, l'ikhtiyar tana يكون المناسب للفريق الوطني الجزائري. جماعة, j'ai noté tous ceux qui ont levé le doigt. même si تكونش بلا عقلبك ندوز واحد بواحد. تفضل. نبدا بليا من اليسار. c'est une méthode. tout simplement. هذه لا تكتيك تاعنا. ندوها دربات الطيران. تفضل. السلام عليكم. في البداية نهنئ الطاقم الفني الثلاثي ونفتخر لأنه طاقم جزائري. عندي سؤال للناخب الوطني فيما يخص المشروع الفريق الوطني اللي عرضته عبر التلفزة، كيف سيكون مصيره بعدما أصبحت الناخب الوطني؟ نعم. لا أعتقد تكلمت أيضا على هذه الأسئلة هذه ورديت عليها. احنا إن شاء الله مع الطاقم الفني باردون تفضل. كما قلت لكم اعتقد رديت على هذه الأسئلة ونزيد راح نرد عليها مرة أخرى. احنا إن شاء الله لو ماتش تاع نيجيريا إن شاء الله راهو جا في الطريق ورانا نخمموا عليه على كل حال. ولكن ان شاء الله بعد هذه المباراه مع الطاقم الفني ان شاء الله راح نجتمع اون فا تراسي فاي دو روت ان شاء الله ان بلان داكسيون وين نحضروا فريقنا ان شاء الله للمباراه المقبله، لان
نهائيات كأس افريقيا في 2019 ان شاء الله، ولكن نحن نخمو اكثر واكثر على التصفيات. يفو با نيجليجي هاد لي كلوب، يعني حتى لو الفريق الوطني يعني حتى هاد لا كوب دافريك دي ناسيون تنين اللي تاهلوا الى الكاميرون، ولكن احنا ان شاء الله راح نحضروا فريق قوي، ما نحضروش فريق يعني الا لهذه المناسبات، لهذه المباريات اللي راهم جايين هادو سافا دو سوا. ولكن احنا ان شاء الله مع الطاقم كما قلت لكم نديروا برمجه نخرجوا كل اللي فيش تاع اللاعبين دو شاك بروفيل تاع اللاعب اللي يدخل في يقولوا البرنامج الفريق الوطني الجزائري، ويدخل يعني اللاعب اللي نحبوه احنا يكون في الفريق الوطني. باسكو احنا اون سيليكسيون با بور سيليكسيوني، ça c'est très facile. Il faut quand on sélectionne quelqu'un c'est d'abord le profil du joueur هدايا، هل هذا يعطيني في افريقيا؟ لان لو بروبليم ديالنا يا جماعه، le problème تاعنا سي اون افريك سي با اون الجيري. Si en Afrique, l'Algérie n'arrive pas à s'imposer en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de facteurs négatifs. Alors il faut se préparer aux conséquences. لهذا لازم علينا نديروا فريق يعني اللي قادر يقال comment dirais-je beaucoup de choses en Afrique et bien sûr en Algérie. Parce qu'en Algérie حتى لو خسرنا امام منتخب الزامبي يعني مش متعودين كثير نخسروا مباريات في الجزائر. ما عندناش beaucoup de concurrents يفوز علينا في الجزائر. ولكن هذه المره خسرنا مع زامبي باسكو الفريق الوطني واللاعبين تاعنا ils ont plus le moral. C'est pas une question tactique, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question psychologique. C'est le déclic psychologique qui va peut-être faire avancer les choses. لهذا احنا ان شاء الله on vous promet que نخدموا معاكم en toute transparence. Il y a aucun problème. Et tout ce que je vous demande يا جماعه même انا ممكن كاين ناس حبوا يبوزيو هذه لا كيستيون مي بصح انا نسرع عليها ونقولها لكم. Une chose est sûre, si vous nous faire confiance. Tout joueur rentre en équipe nationale, c'est toujours avec l'accord des deux messieurs et l'entraîneur national. ما كان حتى حاجه يقول لك هذا الجوار a été imposé par tel ou imposé par tel ou imposé tel. Il y aura rien du tout de tout cela. Ça, je peux vous le promettre, même si je dois perdre mon poste. Parce que nous sommes des techniciens, on sait ce qui se passe dans le football algérien, on sait ce qui se passe dans le football à l'étranger. On restera toujours en contact avec nos joueurs qui sont de l'autre côté. Enfin, نشوفوا les matchs تاعهم, le championnat تاعهم, la Champions League تاعهم. وحنايا même on n'est pas sur place, mais ورقاو ستيلو نعرفوا شكون اللي en forme, celui qui n'est pas en forme. هذه ديروا يدكم معنا في هذا الشيء, il y a aucun problème. De ce côté, il y a pas de problème, inchallah. Amin. Bonjour messieurs. Tout d'abord, je vous félicite pour votre nouvelle nomination. D'autant plus que je suis encore plus heureux de retrouver Mziane Rel et Djamel Menned au niveau du staff technique de l'équipe nationale. Bon, ma question est simple. Beaucoup de choses ont été dites sur le choix de vos collaborateurs, de vos adjoints, qui ne sont plus à présenter. Il y a des informations inaudibles et on vous les a imposées, etc. Est-ce que c'est un choix personnel étudié en concertation avec le président de la fédération? On voudrait des éclaircissements sur le choix des membres du staff. Bien sûr, bien sûr. Non, quand tu termines, je pense que Il a terminé. Okay. Je respecte ta question, Amin. Mais je la... Non, mais je la prends comme une insulte. Je la prends comme une insulte. معليش امين يعطيك الصحه. Non معليش façon de parler. Parce que je pense qu'احنا نتعرفوا. تعرفوني. C'est pas la peine de نروح بعيد. Je peux vous promettre يا جماعه راكم هنا اليوم et je ne veux plus entendre parler que le staff technique a été choisi par moi et par personne d'autre. Saadane qui était dans ma liste. J'ai posé la question à M. Zetchi quand j'ai vu que Saadane allait travailler dans la direction technique. J'ai dit à M. Zetchi, vous avez pris M. Saadane et il était dans ma liste. Et il revient et travaillera avec moi. M. Saadane M. Zetchi, le président de la fédération, il a été vraiment très compréhensif. Il n'y a pas de problème. Mais on a trouvé une formule. On a trouvé une solution que Saadane يقعد معنا في الفريق الوطني comme conseiller technique, il fait partie du staff aussi bien sûr, et bien sûr يروح يخدم ثاني مع la DTN. Alors il fait la navette entre l'équipe nationale et la direction technique. Mais on pourra en venir باش نطمنك امين
je peux vous assurer وزي نقول لكم كلمة والله العظيم غير ما كان أي دخل في الطاقم الفني تاعي. J'ai pris l'initiative tout seul de contacter M. Eril Meziane, je tiens à le remercier, avec M. Menad aussi, je tiens à remercier beaucoup, et M. Saadal. ما كان حتى في الطاقم الفني يعني باش نكونوا مريحين. Et je tiens aussi à remercier le bureau fédéral et M. Zetchi يعني اللي خلاونا عطاوني كل يعني لا ليبرتي pour mon staff technique. وهذا راح يخليني نخدم بثقة كبيرة مع هاد الناس تاع الاتحادية. Bonjour. Est-ce que je peux poser une question aux trois? Non. Non. Vous choisissez à qui vous posez la question. Bon. Ben allez, je vais essayer de jongler. Bonjour, Asma Halimi Compétition. Déjà, ça nous change des traductions. On est bien content. On parle directement, on s'adresse directement à vous. Monsieur Madjer. Donc, on connaît les conditions dans lesquelles vous êtes parti les dernières fois. Vous parlez justement de cette réussite lors de votre carrière. Est-ce que vous avez cet esprit, enfin vous venez avec, dans un coin de votre tête avec un esprit de revanche pour dire que je veux réussir aussi en tant que sélectionneur de cette équipe nationale? Merci. تفضل. Non, parce que tu connais الدين شوية. حبيت شوية أسمع حبيت نقول شوية اللور. Vous savez, j'ai eu le privilège. À chaque fois, je suis cité. À chaque fois, je suis choisi. Et ça, c'est une confiance qui m'honore. Alhamdoulilah, je n'ai jamais refusé l'équipe nationale. Daïman, je me suis montré disponible pour cette équipe nationale. Maintenant, pour revenir un petit peu en arrière. En 1994, j'ai été choisi par la fédération de gérer l'équipe nationale d'Algérie. À l'époque, en 1994, j'avais 32 ans. J'étais l'entraîneur le plus jeune au monde. Le plus jeune au monde. Je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à cette époque-là, j'ai entraîné, ou si vous voulez, j'ai géré l'équipe nationale avec l'expérience du joueur, mais pas avec l'expérience de l'entraîneur. Mais je n'ai pas refusé l'équipe nationale de mon pays, alors que j'étais à l'étranger. J'ai tout laissé et je suis revenu. À l'époque, j'étais j'étais entraîneur de l'équipe de Porto, l'équipe B. Quand j'ai terminé, il y a M. Ivic qui m'a proposé je prends son adjoint au FC Porto. Lequel j'ai accepté هذاك الوقت بالك هذا الوقت راني درت carrière d'entraîneur professionnel dans les clubs européens. Mais j'ai choisi mon pays. J'ai choisi mon pays. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent leur pays par rapport à l'Europe. J'ai choisi mon pays. Je suis revenu en Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Et année comme pompier. وهدرت مع الاتحادية à l'époque. قلت لهم 2002 ce ne sera pas mon objectif. Parce que c'est très difficile. Prenez les jeunes, oui, on va non, si je prends les jeunes, je vais recevoir des raclés la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Parce que nous allons rencontrer des grandes équipes. Comme ça, après 2002, je vais rebâtir cette équipe. Avec des gens. Il y a les Jdid, les Djéou, avec quelques joueurs, les Moujoudin fil Kharij. Je vais attirer votre attention. Je suis le premier entraîneur qui a commencé à ramener les joueurs professionnels évolués à l'étranger. C'est moi, en toute modestie, qui ai commencé à ramener. Et c'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Et vous voyez, je vous rappelle le match de la Belgique, il y avait 3 professionnels seulement. 3 professionnels. Il y avait beaucoup de professionnels qui m'appelaient au téléphone. Monsieur Madjer, on souhaiterait jouer en équipe nationale. Ça, هذا دليل اللي كانوا هاد الناس حابين يجوا الفريق الوطني. حابين. Par la suite, on a joué contre la Belgique. J'ai compris le problème de notre équipe nationale. On a fait des préparations, des matchs amicaux. Et la grande sortie de Tana, c'était contre la Belgique. La Belgique qui était en pleine forme, en plein boom à cette époque. Dana 0-0. La Belgique. Cette même équipe de Belgique qui est allée en France battre la France, championne du monde, 2-1 en France. Là, ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'équipe nationale. Puis après, j'ai été remercié.
J'ai été remercié. Je m'arrête là. Maintenant, la suite, c'est à vous de continuer. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. Et tout le monde sait, et moi j'en sais. Alors pour ne pas نرجع les choses ماشي ملاح, je préfère rester dans la joie. Hein? Dans la joie, معكم ونكملوا. Non, non, aucune. Pardon. Non, pardon, j'ai pas répondu. Je n'ai aucune revanche à prendre. والله العظيم صدقوني. ما انا مانيش من الناس هذوك اللي حقادوا وهكذا وهكذا وهكذا. Au contraire, انا اللي يهمني ان شاء الله نشكر كل ما ساند الرجوع تاعي للفريق الوطني. وحنا نعملوا كل مجهودنا لكي يفرحوا بنا هاد الناس اللي عاونونا وعطاو الثقه. باسكو ميم كنت تكلمتوا قبيلات على لي كريتيك. سي فري لي كريتيك الحمد لله بور سيغتان جورناليست. معليش moi je respecte pratiquement, c'est la démocratie. Mais quand je vois dehors les gens, je ne peux pas rouler en voiture. Je ne peux pas sortir. الناس اللي يعني يساندوني ويقولوا لي هذا وقت المناسب اللي كنا نستناو فيه ورانا معاك الشعب كاع معاك, هذا اللي يشجعني ان شاء الله لكي نعطي اضافه اخرى للعمل تاعي للفريق الوطني. ونشكر كل الناس كل الناس اللي حبوني واللي ساندوني. وايضا ايضا نحترم كل الانتقادات اللي جاوا من عند الناس اللي موجودين هنا في لونفيتياتر هذايا. يا اوكان بروبليم كما البارح كما اليوم. باسكو ميم سي فو ابري سيت كونفيرونس دو بريس je ne vais pas vous fermer la porte, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je parlerai avec vous sans aucun problème. السلام عليكم. نهنيكم على هذا المهمة الجديدة ونحييكم أيضا على الشجاعة لأن المهمة مش سهلة. طارق بوفليح من جزائر نيوز. سؤال ربما نبدله ربما شوية للمسيان يغيل. نتكلموا على الانتقادات الكثيرة اللي كانت قبل الاختيار الرسمي لرابح ماجر وأيضا اختياركم على رأس الطاقم الفني للمنتخب الوطني. انت اليوم الآن الأمر راه رسمي, يعني هناك رابح ماجر, هناك مزيان يغيل, هناك جمال مناد. أنا السؤال المطروح اللي ربما يطرحه حتى الجمهور الرياضي الجزائري هو كيفية العمل والتناسق ما بين في الثلاثة, يعني رغم أنه الكل يستاهل يكون ناخب وطني, كيف سيكون طريقة تقسيم الأدوار؟ وهل ما تخوفتوش ربما من كثرة الانتقادات قبل ترسيم تعيينكم؟ شكرا. مزيان هي المفروض فوالا هي المفروض تبدا بيا ومن بعد يكملها هو. احنا في دو زونر. معليش مزيان معليش با بروبليم. لا السلام عليكم. بما يخص توزيع المهام اكيد ان كاين دونك دون تو كوليكتيف في كل مجموعه لازم يكون واحد اللي رايح يمثل المجموعه. احنا في ثلاثه اكيد ان نتشاوروا على كل صغيره وكبيره, واما القرار يرجع للداخل الوطني. احنا ما رانا هنا الا nous sommes engagés à fond. Il y a une mission. Je prends personnellement cela comme étant une mission de réhabilitation de l'entraîneur local. Pour anticiper sur les autres questions, ربما البعض يتساءل كما جت التساؤلات اللي كانت كيفاش يعني قبلوا لا يكونوا دي اسيستون ايتترا. انا نظن لما تكون في ميدان كرة القدم وكما شخصيا انا جزت على كل المناصب وكل المراحل اللي ممكن يمر عليها رياضي في كرة القدم, يعني ولما توصل الى سني ما بقاتش الاعتبارات بما يخص الشخصيه ما هيش في المنصب. الشخصيه راهي في الشيء اللي ممكن تقدمه للفريق الوطني. اذا لما تكلمت مع مصطفى مجال في هذا المجال يعني كان واضح ان الحريه التامه بالنسبه للناس اللي يخدموا معاه, وان يعني المكانه تاعهم ليسباس دو في تاعهم موجود, وهذا ما حفزني انا شخصيا لكي encore d'apporter ma contribution à الشيء اللي نتمناه وهو la réhabilitation
de l'entraîneur local. هذا هو المهام اللي أنا باغي نديرو. دقيقة برك افون دو بورسويت يا جماعة راكم بزاف كاع حبيتوا تطرحوا أسئلة راني نتفاهم بصح بالدالة ما تقدرش كاع تطرحوا على بالدالة كاع إيه هذه جاية إيه راني هنا راني في لارونجي سونترال. Bien. Ma question est à M. Jamal Mennad. Donc si on pouvait lui donner le micro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Pour Radio France Internationale. Donc je vais vous poser une question qui était similaire à celle qui a été posée à M. Mzianiril. Comment vous allez voir votre contribution personnelle dans ce trio? Est-ce qu'il y a une complémentarité? En quoi vous allez apporter quelque chose de plus à un duo ou à un entraîneur seul? السلام عليكم. الزول في الأول مرحبا بكم. Pour répondre à votre question, je crois que je vais rejoindre ce qu'il a dit Mzianiril. Ma contribution dans ce staff va être la même que celle que Iril va faire, va donner. Je crois que tout ce qui est sur le plan sportif, sur le plan technique, sur le plan tactique, je crois qu'il y a lieu de dire que un staff composé de 3 entraîneurs ne peut se faire seul, wahdo. Je crois que ma contribution, mon vécu en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur, j'ai exercé le métier d'entraîneur en Algérie depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'en connais un bout. Donc tout ce qui concerne sur le plan méthodologique, sur le plan scientifique, sur le plan technique et même physique, ma modeste expérience peut servir et peut aider Madjer à driver, à gérer cette équipe nationale. Donc s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'il a vu en moi quelqu'un qui a un vécu sur le terrain en tant qu'entraîneur. Donc j'espère que je vais être à la hauteur de ses attentes. J'espère que je vais contribuer largement pour essayer d'aider cette équipe nationale, Inch'Allah, pour qu'elle retrouve son lustre d'antan, pour qu'elle retrouve ses sensations, pour qu'elle retrouve sa grandeur, pour qu'elle retrouve sa notoriété. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que notre équipe a traversé une crise de résultats. Il faudrait renouer non seulement avec les résultats, mais il faudrait plaire au public, au peuple algérien. Il faudrait plaire. Donc notre touche, et la touche de Madjer, doit être ressentie, doit être remarquée. Donc on est là pour travailler collégialement et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse bâtir une équipe forte. Une équipe forte. J'espère que vous êtes des journalistes, vous êtes en même temps des analystes. Vous arrivez à décortiquer le rendement ou bien tous les matchs que l'équipe nationale a joués, notamment en Afrique, qu'on a un déficit, on a un problème, je dirais, d'adaptation et d'engagement en Afrique. Ici chez nous, en dehors du match contre le Cameroun et la Zambie, le Cameroun a blida match nul et la Zambie dernièrement on avait perdu. Bon, généralement on arrive à s'imposer à domicile. Beaucoup de matchs on les a joués facilement et tout. Mais
arriver à jouer dans des pays africains, notamment dans les phases finales, on sent que l'équipe n'arrive pas à se transcender. On sent que l'équipe a des difficultés à s'adapter aux conditions réelles de l'Afrique. Donc il faudrait, moi quand je vois des joueurs qui évoluent, notamment des binationaux taouanais, qui jouent dans leur club, comment ils se défendent, comment ils jouent, je ne dis pas arriver en équipe nationale en Afrique qu'ils trichent, non, loin de là. Je ne doute pas de leur franchise et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains facteurs qui influent sur leur rendement, notamment en Afrique. Quand vous jouez dans un pays où il y a 100% d'humidité, plus la chaleur, plus les conditions matérielles, plus le gazon, c'est pas les mêmes conditions qu'on retrouve en Europe. Là, on comprend l'inefficacité, ou là on comprend le désengagement de certains joueurs. Mais nous, Inch'Allah, il faudrait qu'on inverse les choses, la donne. Il faudrait que, c'est vrai que pour s'habituer à ce genre de paramètres, à ce genre de facteurs, moi j'ai préconisé en matière qu'on puisse jouer des matchs amicaux, même en Afrique. Il faut s'habituer, en Afrique d'abord, parce que chez nous, ça ne pose pas de problème. Donc en Afrique, il faut s'habituer, il faut qu'on arrive à faire croire, ou bien à inculquer à ces joueurs-là l'esprit de battant, et il faut des sacrifices, il faut beaucoup d'engagement pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse jouer à l'aise en Afrique. C'est comme ça. S'il te plaît, maman, question courte. Merci. Quand j'arrive, la question elle doit être courte. Elle sera courte, il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude d'allonger les questions. Non, je n'ai pas l'habitude d'allonger. Félicitations au staff technique pour votre installation. Juste, je voudrais corriger. Le dernier a déjà eu un staff technique algérien et vous étiez joueur à la Bahmadjer. Il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Kermali, Abdelwahab, Nourdine Saadi, Ali Fergani, c'était en 1990. C'est vrai. Merci. Et heureusement que j'étais là. Merci. Et Jamal Menadi était aussi. Voilà. Vous étiez là, les deux. La question, je vais revenir. Vous avez déclaré, en tant que consultant à l'époque, à la nomination de Radjevac, pourquoi la Fédération algérienne de football choisit un entraîneur qui n'a pas coaché pendant 5 ans. Quelle est la différence avec un entraîneur qui n'a pas coaché? Vous voulez qu'on inclue la période d'El Wakara, je vais l'inclure, 2007 ou 2008, donc pendant, disons, 10 ans. Quelle est la différence? Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. Vous l'avez dit sur un plateau? Je ne sais pas. Il y a la vidéo, Oui, sûrement. Mais je ne me rappelle pas. C'est pour ça que je ne peux pas, sincèrement, Wallah l'adem, je ne me rappelle pas. Je ne veux pas aller répondre à cette question parce que je ne me rappelle vraiment pas. Parce que j'ai toujours, à chaque fois que je parle des entraîneurs, je ne critique jamais les entraîneurs. Parce que je suis un entraîneur. Mais avoir dit ça, Wallah l'adem, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Inch'Allah. Et ce jour-là, je vous répondrai. Bonjour Madjer. Bon, félicitations comme dit tous mes confrères à M. Eril et à M. Minna Jamal. Moi je voudrais revenir sur un projet qui vous tenait à cœur et que vous ne cessez de le développer sur les plateaux, à savoir le club de l'équipe nationale. Est-ce que votre projet sera mis en place et pouvez-vous nous expliquer il s'agit de quoi réellement? Quand je dis le club de l'équipe nationale, Rachid, نهار تكلمت على لو كلوب دو ليكيب ناسيونال يعني بالنسبه لي انا لو كلوب دو ليكيب ناسيونال لازم نتعاملوا معاه كما الانديه يعني pas quotidiennement mais j'ai proposé des stages de préparation des prises de contact avec les joueurs locaux, c'est-à-dire dans chaque mois on fait des stages de regroupement la première semaine et la dernière semaine. Moi je veux être toujours présent avec les joueurs et bien sûr préparer des matchs amicaux. نحضر مباريات وديه لهذا المنتخب كما قال لك جمال. احنا المشكل تاعنا خاصه في افريقيا حبينا نعوضوا اللاعبين تاعنا بالمباريات في افريقيا وان شاء الله هذيك لا بريز دو كونتاكت مع لي جوار راح تكون ان شاء الله راح تكون في البرنامج تاعنا. نتمنى ان شاء الله الانديه
يجوا لو رول تاعهم ويعاونونا باش يعطونا اللاعبين نتعاملوا معاهم، يعني لان هاد اللاعبين كما يقولوا لي جوار انترناسيونال لازم نخدموا معاهم. لي جوار اللي موجودين الخارج ما ينجموش يطبقوا هذا المشروع ديالي لان يسون بري يعني بار لي كلوب تاعهم اون اوروب. مي بصح اللاعبين اللي موجودين هنا قادرين يكونوا ديسپونيبل بور سيت ايكيب ناسيونال بور لونترينور ناسيونال بور لو ستاف تكنيك لما نبرمج لي ريغروبمون تاعنا كما قلت لكم لا بروميير سيمين اي لا ديرنيير سيمين دو شاك موا. وهكذا ان شاء الله يلعبوا كما يقول لك يعطونا لو فو فير لي كلوب باش نعملوا البرنامج تاعنا ان شاء الله في الايام المقبله باذن الله. Mehdi. Monsieur Rabah Madjar, Mehdi Dahak des Foot. Une question, vous avez dit tout à l'heure que vos propos ont souvent été déformés en tant que consultant. On a parlé tout à l'heure de ce que vous avez déclaré sur M. Rayevac, vous avez dit que vous ne vous rappelez pas de ça. Vous avez souvent critiqué les entraîneurs après un échec, notamment les entraîneurs étrangers. Vous avez connu 2 échecs avec la sélection pour les éliminatoires de la CAN 96 et lors de la phase finale de la CAN 2002. Qu'est-ce que vous retenez de vos erreurs passées? Qu'est-ce que vous pouvez penser pouvoir en avoir appris et apporter à la sélection aujourd'hui? Bah écoutez, On apprend toujours de ses erreurs. Hein? On apprend toujours de ses erreurs. C'est sûr. Pardon. Bah, moi je reconnais, au contraire, je suis un entraîneur, je peux réussir, je peux ne pas réussir, je peux ne pas réussir dans des conditions difficiles, parce que et croyez-moi, et vous êtes là pour en témoigner. À chaque fois que je passe par l'équipe nationale, je connais beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup de problèmes. Parce qu'on essaye, par tous les moyens, de vous mettre les bâtons dans les roues. On essaie par tous les moyens de vous imposer des joueurs ou autre chose. Chose que j'ai toujours refusée. Et bien sûr, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. D'ailleurs, j'ai répondu à cette question. À l'époque, quand j'étais entraîneur en 94, et j'étais très jeune, je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais malgré cela, j'ai laissé l'équipe à 1 point pour l'Afrique du Sud. Et mais j'ai connu beaucoup de problèmes. Je ne vous parle pas. En 2002, c'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. J'ai dit que je vais au Mali pour donner le meilleur de nous-mêmes, mais ce sera les grands travaux, ce sera Inch'Allah après la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai tenu mes promesses. J'ai battu une équipe sur une base très très solide. Et on pouvait aller très très loin à cette époque après le match de la Belgique. Malheureusement, et c'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. L'erreur est humaine. Je reconnais. Mais je reconnais aussi كما يقول لك نعترف اللي في سنوات الألفينات قدمت عمل ممتاز وكان قادر يعطي إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري خاصة في 2003 بعد مباراة بلجيكا كان عندنا فريق وكنا رايحين بعيد مع هذا الفريق. مهدي. السيد رابح مجر كمال مهدي إذاعة البهجة. أولا نهنيكم بتعيينكم على رأس المنتخب الوطني رفقة السيد نسين إيغير وأيضا جمال مناد، والذي أعتبره أنا ربما نوضع في خانة رد الاعتبار وفي خانة العدالة الإلهية، لأنك في مناسبتين ظلمت والكل يعرف ذلك. سؤالي لك سيد رابح مجر، تحدثت بأن غيابك عن الميدان لمدة 13 سنة أو 12 سنة من خلال تحليلك على بطولات قوية إسبانيا في إنجلترا وحتى في البطولة القطرية لن يؤثر عليك اليوم بإشرافك على المنتخب الوطني. سؤالي واضح متعلق، هل رابح مجر عنده نظرة اليوم على اللاعب المحلي، عنده نظرة على الأندية الجزائرية، عنده نظرة على الحجم السائي للتدرب للاعب الجزائري الذي لا يتدرب كثيرا مقارنة بلاعبين أفارقة أقوياء، وأنت تتحدث دائما في البلاطوهات الخاصة خصوصا مع الزملاء في قناة الهداف. وسؤال آخر متعلق، هل تفكرون في توسيع الطاقم الفني، مثلا لاعب دولي سابق يشرف على متابعة لاعبين موهوبين في البطولة الفرنسية في الإنجليزية أو في البطولة الإيطالية؟ وشكرا. شكرا. لا شوف بكل صراحة يعني النظر على الكرة الجزائرية وعلى البطولة الجزائرية، وأنا محظوظ لأن عندي أنظار اللي موجودين على اليسار وعلى اليمين، كانوا مدربين يعرفوا اللاعبين وعارفين يعني واش المدرب حاب للمنتخب الوطني الجزائري. يعني لازم نمشوا بسياسة واحدة، لأننا نعرفوا احنا والحمد لله المشاكل الكرة الجزائرية، مشاكل اللاعبين، مشاكل المدربين، واللي يحصل في الكرة الجزائرية. لازم لما نختار نعرف كيفاش نختار،
لما نختار نعرف كيفاش نختار، وهذا ما يكون سهل، ما يكون سهل، ولكن ان شاء الله تشاور مع الزملاء ان شاء الله لكي لما نجيبوا اللاعب المحلي نجيبوه، لان انا كمسؤول على المنتخب الوطني الجزائري ومع الزملاء اللي معايا. المستقبل لازم يكون هكذا على لو بروفيل دو جوار. جانسيست بوكو سور لو جوار، يعني لو بروفيل تاعو، لو جوار اللي ممكن ننجح معاه في افريقيا كيف راح يكون. مانيش راح نشرح لكم كل شيء، هذا يبقى سر ما بيني وبين الزملاء، ممكن في المستقبل نقوله لكم ان شاء الله لكي ما نطيحش في الفخ تاع الماضي. هذا شيء مهم جدا بالنسبه لنا احنا. ولكن انا نقول لكم بكل صراحه، انا اليوم انا محظوظ لان كاين بعض المدربين يقول لك انا نجي الفريق الوطني نجيب مدربين متواضعين لكي انا نكبر عليهم، صح ولا لا؟ ولكن انا جيت لكي هذا المدرب الكبار لكي انا نكبر معاهم، لكي انا نكبر عليهم معاهم، حتى لو عندي تاريخ كروي، ولكن لو شوا سي لو ميور شوا. ونزيد نقول لكم كلمه، لا اعتقد لو كان مدرب وطني اخر في مكاني ان السيد إيغيل يقبل هذا المنصب، لان السيد إيغيل يستحق المكان تاعي هنا والموجود هنا. السيد جمال مستقبلا ايضا عنده كل امكانيات يكون في مكاني. ولما عملت يعني لا بروبوزيسيون سي جمال il n'a pas hésité un seul instant, ainsi que monsieur Eric. Là ça prouve qu'il y a un groupe, et c'est pareil aussi pour monsieur Saadan. Maintenant vous avez parlé si on va élargir comment? Il va y avoir un entraîneur, et d'ailleurs j'en ai parlé à monsieur Saadan, DJ Aouna, un entraîneur spécialisé dans la préparation, si vous voulez dans la condition physique, même si la condition physique on ne la fait pas en équipe nationale, ça se fait dans les clubs, mais il sera le bienvenu. Et j'ai parlé aussi avec M. Zedji pour l'entraîneur de Boras, que je connais, il a travaillé au Qatar, c'est quelqu'un de très sérieux, et j'ai demandé à M. Zedji ainsi que le bureau fédéral de ramener un deuxième entraîneur des gardiens qui sera Inch'Allah Hani Chad, parce que je pense qu'il mérite. C'est un ancien gardien de l'équipe nationale, je le connais très bien. Je pense qu'il faut lui donner cette opportunité. Un scientifique et un empirique. هكذا نفخر يعني حاجة مليحة pour le football تاعنا إن شاء الله. Merci كمان. السلام عليكم. شيخ. دقيقة برك دقيقة. Oui, avec plaisir, bien sûr. Donc, avec l'accord du sélectionneur, nous aidons encore je suis à la conférence. صح وقت الفطور ها. حبوا نجيبوا لكم الساندويتش نجيبوا لكم. شيخ حمزة حسناوي جورنال النهار. سؤالي للسيد رابح ماجر. شيخ في الغالب الاتحادية في العقود تاعها مع المدربين السابقين كان مربوط بأهداف، كما شفنا العقد تاع لونسيان سيليكسيونير كان لوبجيكتيف سي لاكان النهائي. اسكو عقد تاع رابح ماجر يضمن نفس الأهداف؟ ما كاين حتى حاجة نخبوها، يا غير كاشي. Le contrat comme objectif, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Inch'Allah, demi-finale. Je ne cache rien du tout. Maintenant, Inch'Allah, si Rabbi Oufakna fait la phase finale, Inch'Allah, le contrat se renouvellera, Inch'Allah, automatiquement pour les autres objectifs qui sont la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée ou bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi Oufakna. Parce que maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, احنا ما نقعدوش كما يقول لك في الكرسي ديالنا، احنا وحدنا نروحوا اي سون بروبليم سون ريان دي تو. احنا لو فات لي هذه الاتحاديه وكل الناس يديروا فينا الثقه، هذا هو الشيء نحترموه، وان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل ان شاء الله. السلام عليكم. نهنيوك سي رابح ماجر مزيان إيغيل ومناد محمد قريشي نهار تي في. سي ماجر سؤال واضح وصريح، هو على بالنا باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، حتى انت كنت صرحت باللي المشكل في المنتخب الوطني هو ماشي مشكل مدربين، مشكل لاعبين، مشكل ذهنيات، مشكل لا انضباط، مشكل يعني تراكمات من السياسه الماضيه اللي كنت انت تقتها في عده مناسبات. وشنو هو الحلول تاعك لهذه الوضعيه سي رابح ماجر؟ وما هو ردك للجهات اللي راهي تقول باللي رابح ماجر هو
مفروض على الاتحاد الجزائري بصراحه. الناس اللي راهي تروج لهذا المفروض يعني كيفاش مفروض؟ امبوزي نو فهمت مفروض تفضل. حبيت نروح بعيد. نعم سؤالين عندي سؤال. قلت لي مفروض باغ كيل بارتي؟ انا قلت لك الجهات نعم لا جهات فوقيه رابح ماجر. احنا نقول لك انا الناس اللي راهي تروج، انا مش نقول لك انا نقول الناس اللي راهي تروج انه رابح ماجر مفروض الجهات الفوقيه. الجهات الفوقيه يعني الحكومه. اوكي انا اقول لك كلمه اخي العزيز. لو هذه المعلومه تاعك صحيحه، لو هذه المعلومه تاعك صحيحه، الناس اللي تروج مش انا لا سعدي معليش انت طرحتها معليش. لو هذه المعلومه صحيحه انا اقول لك الان شرف كبير لي انا او الحكومه الجزائريه تنصب رابح ماجر كمدرب فريق الوطني. هذا الدليل للثقه الكبيره لبلدي ومسؤولين بلدي يديروني في المنتخب الوطني الجزائري. هذه الثقه الكبيره. وزن نرد عليك بطريقه اخرى ايضا. ولكن الان هذا الكلام هذا encore une fois كما قلت الامين c'est une insulte pour monsieur Zachi et c'est une insulte pour le bureau fédéral. هذا هو. لان انا نشكر العكس، انا نشكر الاتحاديه السيد زاتشي كرئيس الاتحاديه واعضاء المكتب الفيدرالي اللي داروا فينا وداروا فيا اولا الثقه الكبيره لكي ان شاء الله نحقق النتائج المطلوبه من الاتحاديه وكل هذه المشاريع مستقبلا ان شاء الله. واللي خلاو لي يعني الاختيار باش يجوا الزملاء معايا هنايا، هذا اللي راح يخليني ان شاء الله نزيد المزيد من العمل لكي ان شاء الله الاختيار اللي جاء من السيد زاتشي والمكتب الفيدرالي يكونوا سعداء بحضورنا والنتائج ان شاء الله اللي يحققها المنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله. نعم مشكل لا انضباط اللي كان في المنتخب. سؤال معليش نرد له رابيدمون معليش. شوفوا يا جماعه الخير، الانضباط مين يجي دابور من المدربين من الطاقم الفني. وحنا ان شاء الله احنا ماناش ديكتاتوريين يعني احنا مدربين عندنا تاريخ ورانا نجي لكي الجوار لازم نحطوا لا هذا غلط. لازم احنا نمشوا مع اللاعبين هذو باحترام. احنا كنا كما يقول لك دي سيليبريتي دي فيدات دون الباسي مي ماتنون يا دي فيدات سي لي جوار سي دي فيدات لازم نحترموهم كي سوا دي جوار كيفو دو لوت كوتي ولا دي جوار يلعبوا في الجزائر. لازم نعرفوا ونعطوا لهم الثقه والاحترام لكي يردوا لنا كل شيء بالاحترام، ما يردوناش بالخوف. انا ما يهمنيش ان جوار يخافني، انا يهمني الجوار اللي يحترمني ويحترم الطاقم الفني لكي نعملوا اليد في اليد ونخدموا برجل واحد. هذا هو الشيء. وان شاء الله الانضباط سيكون اوتوماتيكيا. الانضباط سيكون يعني اوتوماتيكيا لما on respecte ces gens-là ça devient un respect mutuel entre les joueurs والطاقم الفني. وهذا هو ان شاء الله لما يجوا اللاعبين راح نجتمع معهم نتكملوا معهم وان شاء الله هذاك ما قلت لكم لو ديكليك بسيكولوجي مهم جدا. وان شاء الله يورونا ان شاء الله لو شونجمون تاع هاد اللاعبين في المباراه الاولى امام نيجيريا. حتى لو هذه المباراه سو ني با نوتر اوبجيكتيف مي معليش ان شاء الله فريقنا يذهب بمستوى احسن ان شاء الله. جلال سيد ماجر السلام عليكم. جلال يعيش قناه الجزائريه. تكلمت سيد ماجر قلت فوزافي ريان كاشي يعني اسكو نقدروا نعرفوا القيمه الماليه تاع العقد تاعك سي بوسيبل. كان فيه كلام حول الاجره الشهريه تاع 400 مليون سنتيم اسكو سي فري وفو من جهه اخرى في المقابله الاخيره تاع المنتخب الوطني شفنا قضيه غلام اسكو رايحين يعني تعتمدوا على اللاعب غلام وشفنا قضيه ثاني اللاعبين المبعدين في صوره سليماني محرز. هل راح يعني تعاودوا تعيطوا اللاعبين هادو؟ وشفنا حتى اللاعب فيغولي دار تصريحات هنا يعني يتكلم على عقود اشهاريه وانت كان شخصيا عندك مشكل مع فيغولي كانت تطاير اعلامي معه يعني واش حيكون في القضيه هذه؟ شكرا. سي با المومون انا عندي مشكل مع فيغولي. لا دوك ولا كيكونوا في استوديو الناس تاكوزي ومن بعد انا باسكو جيتي او استوديو لازم تقول لي انا ثاني قلت لا انا عمري ما شوف انا اللاعبين اللي قلت لكم لو كان عندي حاجه ضد اللاعبين je me déplacerai pas en Angleterre pour les stars واللاعبين تاعنا je me déplacerai pas au Portugal ما نجيش ما نكونش حاضر في لا روميس تاع لو بالون دور تاع اسمو جو مي فري ان بليزير دو روميت لو بالون دور. بالعكس انا احترامي كبير لهاد اللاعبين لان انا كنت لاعب في السابق لازم علي الان في السابق والحاضر نحترم هاد اللاعبين. ولكن تكلمت على لا ليست دي جوار il va y avoir un choix il y a des joueurs اللي راح يجوا يعني نتكلم على المحترفين
راك تكلم عليهم ثاني يا دي جوار اللي بوتيت ما يكونوش في الماتش تاع نيجيريا. هذا هو هذه كرة قدم، ما كانوش في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكاميروني صح ولا لا؟ احنا نفس الشيء، احنا نشوفوا رانا اون سويفي بوكو دو ماتش دو ليكيب ناسيونال، نعرفوا شكون اللي قادر يلعب في الفريق الوطني ونعرفوا لو بروفيل دو شاك جوار اللي نجموا نعتمدون عليه. لهذا ça pose aucun problème. Maintenant pour le salaire. Je peux vous poser une question? Répondez sincèrement. أعطينا لو سالير تاعك في التلفزيون. أعطيني لو سالير تاعك. 55 000. Il touche 55 000 dinars. حكموا ها. Non, شوفوا ça c'est confidentiel. Non, هي شوف هي le problème tout le monde connaît ça parce que rien ne se cache. ندم ولا ندم شوف سي جو فودي بكل صراحه يعني المهنه نو غير كاشي سو اوتر شو maintenant si tout le monde va divulguer sur لا شوف والله العظيم لاحترامي لكم باحترام والله العظيم المهنه ما تطلبش هذا الشيء هذايا. المهنه تاعنا ما تطلبش لا ريفيلاسيون دو سالير. معليش هذيك مو فاسون بارلي با دو بروبليم. هذه هي en tous les cas je vous dis franchement je touche moins que monsieur Alcaraz. Je touche moins. Ça c'est clair. Non. خليني نكمل لكم. Heureusement. Pourquoi اسمع خليني نكمل لكم. Je touche moins. معليش. Et maintenant نزيد نقول لكم كلمة. Même le salaire هذا اللي عطاوه لي لا fédération. Je n'ai rien demandé. La fédération m'a demandé combien vous touchez de salaire. Moi je demande rien du tout. Et alhamdoulilah, le bureau fédéral هنايا, le président il est là, qui peuvent en témoigner. Je n'ai pas fait une affaire d'argent ni rien du tout. لهذا ان شاء الله احنا اللي يهمنا سي الخدمه اللي نديروها ان شاء الله والفريق الوطني ان شاء الله تحقيق الانجازات اللي رانا ننتظر منها ان شاء الله. السلام عليكم. Mohamed Bokhmiad, Zahir TV. C'est la Bahmadjar, vous connaissez bien cette équipe nationale, la valeur aussi de chaque joueur. Certains techniciens, bien sûr, même des anciens joueurs, et les Verts sont arrivés en fin de cycle. Est-ce que vous cautionnez cette analyse ou bien vous dites que avec cette même génération, je pourrais bâtir ou la rebâtir une grande équipe qui peut gagner une coupe africaine, qui reste l'objectif de l'Algérie. Donc, c'est quoi le plan? C'est-à-dire, si on veut parler un petit peu technique, c'est quoi le plan de Madjar et de son staff et c'est quoi le projet de jeu de Rabih Madjar? Merci. Il y a le plan, merci. Le plan, c'est un plan très spontané. Il est très spontané parce que vous parlez de l'âge des joueurs. On va doucement mais sûrement. On va progressivement. On ne peut pas enlever toute une équipe nationale et ramener des joueurs à 20 ans. Non, quand même, il ne faut pas exagérer parce qu'on tombe dans le piège. Il y a des objectifs à court terme, si vous voulez. C'est les matchs de l'Amjaïn Hadouma. Il y a le moyen terme qui est la Coupe d'Afrique des Nations après le Cameroun. Et en même temps, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde 2022. Il faut préparer, il faut être vraiment très intelligent pour ça. Très très intelligent. Parce qu'on parle de l'âge. Mais في وقتنا الحالي ما نجموش نتكلموا l'âge. أنا نشوفوا en Europe il y a des joueurs qui يلعبوا حتى 39 سنة. 39 سنة. Seulement le joueur quand il est bien physiquement, ça pose aucun problème. احنا d'abord نشوفوا بشوية. Nous avons les fiches تاع les joueurs. كاع لي جوار تاعنا نشوفوا لي دات تاعهم السن تاعهم وكل واحد نعطوا ان اوبجيكتيف ان شاء الله مي بصح بور شامبولي كاع ليكيب هذه en même temps c'est très difficile. احنا نمشوا ان شاء الله بذكاء. عندنا المدافع اللي ممكن يلحق السن وين يروح ديجا كاين ان جوار موراه اللي يحكم مكانه à condition qu'il soit يعني لاعب ممتاز ولاعب اللي قادر ياخذ المكان تاعو. Le milieu de terrain c'est la même chose. Il y a un milieu de terrain qui est là, يعني ممكن dans un an, dans 2 ans يروح نخلي عندنا un joueur موراه كي يروح عندنا un joueur. C'est-à-dire le changement se fait بلا ما نحسوا له. يعطيك الصحة بلا ما نحسوا له. احنا ما نجموش احنا كيما par exemple vous avez posé la question اللاعبين. أنا je peux vous dire maintenant c'est pratiquement les mêmes joueurs qui vont venir. Pratiquement, je dis pratiquement. Il y a d'autres qui ne vont pas venir. Il y a peut-être des joueurs qui vont être écartés de l'équipe nationale, qui ne rentrent pas dans nos prérogatives et de nos projets. هذا نروحوا doucement mais sûrement. احنا الأهم مع الجماعة
c'est de faire un travail, c'est de bâtir une équipe solide. هذا اللي يهمنا. Maintenant les résultats احنا نتمناو ان شاء الله. احنا ننتظروا منا العمل والباقي من عند الله ان شاء الله. Le projet 2, c'est le système. Non, je préfère le système, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. J'ai dans ma tête, j'ai suivi l'équipe nationale, je connais les points faibles, les points forts. Et le système, vous allez dire le système. Ce n'est pas le système qui fait gagner l'équipe nationale. Non, c'est la valeur de chaque joueur. La valeur de chaque joueur. Parce que si vous avez des joueurs ملاح قادرين في أي système يدخلوا. ماشي دوك نقول لك انا راح نلعبوا 4-4-2 جو سو سيور كون غان. Peut-être هذا ما يدخلش مع لي تراديسيون دي سيت ايكيب ناسيونال. لهذا انا دابور جو افوار دو بون جوار. يعني باش ديرهم دون ان سيستيم اللي يردوا عليك ان شاء الله في المباريات. السلام عليكم، والد مرجاوي قناة البلاد. سؤال موجه لك سيد جمال مناد. بالنسبة لاختيار اللاعبين، شفنا في تصريحات سابقة جمال مناد يقول صعب جدا الاعتماد على اللاعبين المحليين. اليوم نحب نعرفوا توضيح، خاصة أنه جمال مناد يعرف جيدا اللاعب المحلي، هل ما عندوش فيه ثقة ولا ما حبش يعتمد عليه حاليا فقط؟ وهل السيد رابح ماجر وحتى مزيان إيغيل يشاطروك في هذا الرأي؟ وإحنا سمعنا السيد رابح ماجر يقول باللي يحب يعتمد كثير على اللاعبين المحليين. شكرا. مستقبلا نشكرك على السؤال هذا. أنا كان طرحوا لي سؤال في واحد القناة عندما كنت محلل، قالوا لي هل ترى نقدروا نكونوا فريق وطني بأغلبية تاع محليين؟ قلت لهم لا، وهذه نورمالمون شفيت عليها، قلت باللي امبوسيبل. اي لا بروف، يعني الوقت عطى لي الحق في مقابلة ضد ليبيا، انهزمنا ذهابا وإيابا. دونك سي ليلوستراسيون، سي اون بروف باللي اون سو مومون ما نقدروش نكونوا فريق وطني بالمحليين، أغلبية محليين. جي دي سا، قلت باللي ممكن الفريق الوطني نقدروا نجيبوا بعض اللاعبين في بعض الأماكن يقدروا يصنعوا ولا يقدروا يكونوا يعني اون دوبلور. دونك سي تو سكي جي دي، باسكو الوقت عطاني الحق. بعد كي لعبنا مع ليبيا راك تشوف الكارثة. مانيش يعني نقلل ولا نضعف في قيمة اللاعبين المحليين، نو. أنا جي دايور في لا ديسكسيون في الديرني طون مع كي تلاقينا في المرة الأولى، قلت لهم اون فا ايسي دانفيرسي لا توندونس، باسكو دركا راهي 70% لي بيناسيونو et 30% les locaux. قلت لهم pour le bien et pour l'avenir de cette équipe nationale et pour le développement de cette équipe nationale, il faudrait qu'on inverse la donne, il faudrait qu'on inverse la tendance à l'avenir, ماشي درك, à l'avenir. Parce que علاش pour qu'on puisse pour nous permettre de travailler à plein temps, de travailler longtemps avec des stages répétés. Parce que l'exemple frappant, l'exemple qui illustre la réussite et le développement d'une équipe, c'est l'Égypte. l'Égypte يستعملوا الأغلبية تاع اللاعبين تاعهم في البطولة تاعهم، وراهم يمارسوا يديروا تربصات ويديروا ويكونوا الفريق تاعهم، الفريق الوطني تاعهم بكل حرية، ما يتكلوش على لي دات فيفا. باسكو لو بروبليم حنا ce sont les dates FIFA, les dates FIFA qui nous permettent pas d'avoir constamment les joueurs, surtout les binationaux. Même les locaux, on n'est pas libre, on ne peut pas se permettre de les regrouper chaque semaine ou chaque mois. On ne peut pas. Donc يقول لك واحد يجيك مسؤول تاع نادي ويجيك مدرب تاع نادي يقول لك يا اخي راك تنحي لي في لي جوار، انا راني درني وراني راني نلعب في المصير تاعي وراني هكذا. دونك ils sont libres. Donc il faudrait qu'on arrive, il faudrait qu'il y ait un consensus
un consensus avec les responsables des clubs, avec les entraîneurs, pour qu'on puisse s'entendre à la façon de prendre en charge ces joueurs-là. J'ai préconisé les stages répétés, surtout les locaux. Si on arrive à s'entendre avec les responsables des clubs, il faudrait que les amis يتفهموا هذا الشيء باللي احنا نخدموا للمصلحه تاع الفريق الوطني. Pourquoi s'engager dans un championnat? Pourquoi mettre beaucoup d'argent pour des équipes, pour des clubs, et que la finalité c'est pour le football national, pour l'équipe nationale, باش نشوفوا l'équipe nationale, pour qu'on puisse la hisser au plus haut sommet. هذه هي la finalité pour باش ممارسة الكرة ولا la pratique du sport, la pratique du football. هذه هي la finalité, هذا هو l'intérêt تاعنا. Donc Inch'Allah, on va essayer d'arriver à ce projet, d'arriver à cet objectif-là. Le canon slowly, on aura fait, Inch'Allah, un grand pas en avant. Barakallahu fik. Ma question est destinée à M. Eril Mzian. Depuis Amin Andalousi, le soir d'Algérie, depuis le départ de Gourcuff, aucun plan de jeu n'a été proposé par ses successeurs. Quel est le meilleur plan et un projet sportif destiné à cette sélection? En fait, un projet sportif, un projet de jeu, comme vous le dites, dépend en fait de la composante de l'équipe, en fonction des joueurs que vous avez. Donc quand vous faites une lecture du profil des joueurs que vous avez, vous pouvez déterminer une façon, hein, c'est le label en fait de jeu, une façon qui correspond le mieux aux capacités des joueurs. Si nous analysons bien le profil de nos joueurs qui sont sélectionnés, beaucoup d'entre eux sont... D'abord, il y en a certains qui jouent dans le même poste pratiquement, ce qui fait qu'on n'en profite que d'un élément au lieu d'en profiter de 2 ou 3, parce qu'ils sont dans le même poste. Et puis, d'une façon générale, on est plus une équipe technique, une équipe qui veut jouer, mais qui parfois dans les sentiers africains n'a pas cette capacité, n'a pas cette possibilité de poser son jeu. D'abord sur le plan collectif, on a toujours du mal à nous imposer, et sur le plan individuel, parce que souvent on délaisse le jeu qu'on pratique ou qu'on devrait pratiquer en fonction de nos capacités, et puis nous tombons dans ce qui correspond le mieux aux joueurs africains, ce sont les duels et ce sont les combats. Donc à chaque fois qu'on a oublié de jouer, on s'est plus battu, et là nous sommes en déficit par rapport aux joueurs africains. Donc il y a lieu de trouver une formule pour qu'on puisse développer notre jeu, celui qui correspond aux capacités de nos sélectionnés, de nos joueurs, et aussi ne pas oublier que le football était aussi fait de duels et de combats. Il faudra aussi se retrousser les manches pour aller parfois chercher des ballons et parfois se battre pour garder un ballon. Donc c'est cette capacité à offrir du beau jeu, mais sans oublier aussi que nous jouons dans un continent où parfois la force et la vitesse sont prédominantes. Donc voilà à peu près là où il faut y aller. C'est la direction que nous devons choisir pour améliorer d'abord le jeu collectif de notre équipe, et aussi ne pas oublier qu'en Afrique il faut souvent avoir recours à des, comme les appelait Mustafa tout à l'heure, à des guerriers pour véritablement arracher quelque chose. Voilà. Les 2 dernières questions. On a largement dépassé le temps. Je vais faire taper sur les doigts, je le sais. Donc les 2 dernières questions, les ranger de gauche parce que هما اللي مازال ما تعطوش. عيسى. شكرا. السلام عليكم. عيسى مداني القناة الأولى للإذاعة الجزائرية. سي ربح مجار، جمال مناد، غير مزيان. أولا نهنيكم على الثقة ونتمنى لكم التوفيق. سؤالي وان كان من مدة كنت أود أن أطرحه طرح من طرف الزميل من الجزائرية، ولكن أريد أن يكون سؤال مباشر
دقيق، وأريد أن تكون الإجابة دقيقة. بعد الضجة التي أثيرت في اللقاء الأخير حول سليماني محرز وبن طالب، وإن كان تحدثت على هذا النقطة، أنت تقول السيد ماجر بأن الهدف السريع في الأجل القريبة جدا مقابلة نيجيريا هي إعادة الاعتبار للمنتخب الوطني. هل سليماني محرز وبن طالب راح يكونوا تتعامل معهم بالطريقة اللي تحدثت عليها، أم تبقى علامة الاستفهام مطروحة بعد الضجة التي أثيرت حولهما؟ وإذا سمحت شيء آخر، ما مكانة موقع حكيم مدان من هذا الطاقم كماناجر جنرال بعد ما كان؟ شكرا. يعني شوف، بكل صراحة عيسى، بكل صراحة عيسى، أنا اللي راهو ورايا هذه الأمور حصلت ورايا، ما نجيش نتدخل في أمور اللي ما تعنينيش. يعني حتى لو قلت فيه مشاكل، المشاكل اللي يرجعوا إلى الطاقم الفني اللي كان مع الفريق. الآن راك تقول احنا واش اللي يهمنا إن شاء الله البداية أنا راح تكون إن شاء الله هذا لو 10 أو لو 7 إن شاء الله يكونوا كل اللاعبين موجودين هنا، لكي نتكلم مع اللاعبين. المشاكل نخلوهم لورا. يعني سي ان نوفو ديبار بور نوتر ايكيب ناسيونال بطاقم فني جديد. الان نادي هاد اللاعبين او ما ناديش هاد اللاعبين، انا نقول لك كلمه خايسه، il faut pas se montrer ingrat كما يقول لك. ما ننساوش هاد اللاعبين ils ont donné beaucoup à l'équipe nationale, ils ont donné beaucoup à cette équipe nationale. il faut pas les marginaliser، لان في كان سوء تفاهم ما بين سليماني ما بين محرز، ولا هذه الامور تحصل. احنا لما كنا لاعبين ايضا حصلت لنا مشاكل هكذا، ولكن عرفنا كيفاش نحلوها، والحمد لله حققنا انتاجات وفزنا بكاس افريقيا والامور هكذا. ولكن لازم نكونوا شويه كليمون ونقصوا من هذه المشاكل، وكي يجوا ان شاء الله احنايا اون راسومبل، احنا نوزالون راسومبلي سو موند باش تكون ثقه، لاننا داخلين في عائله، في اجواء جديده، اجواء صريحه بالنسبه لنا احنايا مع اللاعبين. لهذا احنا نحبوا نربحوا هاد اللاعبين، ما نحبوش نخسروهم. هذا هو المشروع تاعنا ان شاء الله، والامور من البدايه ان شاء الله لما يجوا تمشي في ظروف جيده ان شاء الله. السلام عليكم. Pardon. Non, Medan, de toute façon, Medan, tout le monde connaît son travail. Medan est le manager général, il ne fait pas partie du staff, ça c'est clair. Mais Medan, il fait du bon boulot. Rahikoun, si vous voulez, il fait la navette entre l'équipe nationale et la fédération, parce qu'il peut nous apporter beaucoup. Et en plus, Medan, c'est un professionnel. Il connaît son travail et nous avons besoin de Inverser D. C'est Medan, pas Medan. Medan. Tellement نحبوه أنا في نهضر على اسمه. السلام عليكم. Mohamed Kassi du Bitter. Ma question serait pour M. Rabah Madjer et aussi M. Neri, s'il peut nous répondre. C'est-à-dire, c'est lié un petit peu par rapport aux joueurs qu'on a vraiment un petit peu oubliés ces derniers temps. C'est les joueurs qui évoluent au Golfe, c'est-à-dire au Qatar, et bien sûr en Arabie Saoudite, un Jamal Belamri aussi. On dit souvent que le championnat là-bas, même on connaît à la Balouche, est-ce que vraiment c'est des joueurs sur qui on peut compter, peut-être relancer en sélection, surtout qu'on a beaucoup de problèmes en attaque et en défense parce que l'équipe nationale ne marque plus aussi. لا هي شوف مؤمن نكون معك صريح، هذه صرحتها. أنا دائما كنت نقول المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله مستقبلا يكون متكون بأحسن لاعبين موجودين في الخارج وأحسن لاعبين موجودين في الجزائر. هذه هي سياستنا الحالية اللي ممكن إن شاء الله نبدأ بها لكي نعطي كل واحد القيمة ونعطي كل واحد يعني لا شانس ديفولوي ان جور اون ايكيب ناسيونال. هذه هي. احنا اللاعبين الموجودين في الخليج لو هذا اللاعب عنده كل الامكانيات ويدخل يعني في البلان داكسيون تاعنا ويدخل في كل الامور اللي رانا نحضروا فيها ان شاء الله مرحبا به، ما فيش اي مشكله. مي اون تولي كا ان شوز يصير نقولها لكم نعاودها لكم، احنا كطاقم فني ما رايحينش مارجيناليزيو اوكا اللي نشوفوه يستحق يدخل الفريق الوطني يدخل à condition que c'est le joueur et le profil du joueur اللي رانا نحوسوا عليه. هذا هو الكلام ديالنا. يعني يا جماعه ما تزعفوش علينا، كاين بزاف اللي يحبوا يطرحوا اسئله ما قدرناش، اون ا ديباسي
فريد معليش باش ما نقولكش انا allez-y madame allez-y بصح je peux pas donner tout il y a beaucoup de choses الو لا لا c'est les mêmes questions صح سي معليش باختصار بك معليش حتى الاجوبه تكون باختصار فريد اسكو بديت لي لا بارول مورا Ça va être bonne chance, mais ça c'est extrêmement content que vous reveniez. J'attendais une question qu'il n'a pas dit. S'il aurait dit, normalement pas هذه على بالي سي با سور فريد اسكو عطيتني لا بارول اسكو جو صحيح نو نو عطيتها الزوج على ضربه فريد هاك ديباسي صح بوزي كيسيون معليش طرح الاسئله ما طرحتش راكم تعاودوا في الاسئله معليش فريد الحاجه الاولى حبيت نطرح مغالطه راهي تنقال يعني احنا دخلنا فيها كاعلاميين وبالك حتى الكاف دخلتنا فيها تاع لو جوار بروفيسيونيل اي اماتور انا نهضروا هذه مطروحه الثلاثي وكأن اللاعب الجزائري هاوي اماتور الوغ كو لو ستاتيو تاعو لي بروفيسيونيل دونك عندنا دي جوار بروفيسيونيل كاينهم يلعبوا في الجزائر كاينهم يلعبوا في قطر وكاينهم يلعبوا في فرنسا وفي اوروبا هل والمشكل تاع المنتخب الوطني باش نجي للسؤال تاعي واللي شخصه رابح مادر في العديد من تدخلات وجمال مناد وتكلم عليه تاع التربصات وعدم اندماج لاعبين يلعبوا في اوروبا في افريقيا هل الطاقم الفني على خلاف واش كان في السابق راح يعتزم ماشي اقامه لقاءات وديه ربما تربصات مادام كاين تواريخ فيفا فيهم اسبوع خارج الوطن اي في افريقيا باش اللاعبين يتعودوا على هذه الاجواء ويلعبوا لقاءات وديه مع فرق على الاقل افريقيه كبيره محترمه باش نعرفوا قيمه تاعنا شكرا على بالك عملت اكثر من مره تصريحات دون سو سونس وقلت المنتخب الوطني خاصه لما تكون نهائيات كاس افريقيا قلت دائما المنتخب لازم عليه يعمل تحضير دون ان بي ليميتروف يعني قريب من البلد الذي ينظم كاس افريقيا هذا شيء طبيعي لان اللاعبين يعني يتعودوا على الطقس يتعودوا على الرطوبه يتعودوا على الحياه الافريقيه والفريق بلا شك يعني يربح كثير من تربصات في افريقيا هذه انا قلتها وان شاء الله ستكون ان شاء الله ربي يوفقنا ونتاهل الى كاس افريقيا بلا شك راح يكون تربص مع كل اللاعبين يعني ليكون قريب على الكاميرون لكي نحضر الفريق تاعنا دون دي كونديسيون ميور واللي تمشي مع التقاليد الكره الجزائريه ان شاء الله. داكور نوال بوكيتا في الشروق نيوز. الوغ مسيو ماجر منذ قليل قلت انك كنت اول مدرب جبت لاعبين محترفين المنتخب الوطني في عام 2000 وفي هذاك الوقت اللي احنا كنا نعرفوا ان اللاعب المحلي كان المستوى تاعو كبير يعني اللاعبين المحليين تاع هذاك الوقت انتقدوك دوكا اللي راك واقف مع اللاعبين المحليين في الوقت اللي اللاعبين المحترفين هما اللي راهم اقوياء يعني تهموك بتناقض في الافكار واش تقول على هذا تناقض في الافكار في السابق كنت تنتقد اللاعب المحلي عندما كان قوي واللاعب المحترف ما كناش نسمعوا به كان اللاعب عنده مستوى احسن من المستوى تاع اللاعب المحلي الحالي في 2000 لاعبين تاع هذاك الوقت اللي ينتقدوك بهذا الشكل ما فهمتش السؤال ما فهمناش لاعبين المحليين تاع 2000 عندما انت قلت انه انت كنت وراء يعني استخدام لاعبين اللاعبين المحترفين اول مدرب جبت لاعب وحتى في كاس افريقيا في المالي جبت 3 لاعبين والباقي كان كله لاعبين محليين اللاعبين المحليين تاع هذاك الوقت ينتقدوك دوكا كي راك تهلل باللاعب المحلي وتقول لي يستاهل مكانه في المنتخب الوطني الوغ في هذا الوقت اللاعب المحترف هو راهو اقوى من اللاعب المحلي انا فهمت الخلفه انا نطرح عليك اسئله يعني مدام المنتخب الوطني الجزائري منذ 15 سنه وهو متكون الا باللاعب هو اللي يهمنا حنايا ولكن التغيير علاش التغيير
لما نشوفوا لاعب عنده امكانيات قادر يكون اساسي في الفريق الوطني نجيبوه يلعب، يكون من الخارج او يكون من البطوله الجزائريه، ولكن تغير يعني شونجي بور شونجي ماناش حابين نديروا الغلطه اللي ممكن ما نديروهاش في الايام المقبله ان شاء الله. شكرا. Vraiment les deux dernières questions parce que طولنا بزاف. Très bien. Donc ma question s'adresse au sélectionneur national, je suis là. Bonjour. Bonjour. Donc en début de conférence, vous avez dit que vous ne pouviez plus peut-être sortir dans la rue à cause de vos admirateurs parce que les gens vous interpellaient, etc. Bon, moi, cette dernière semaine, j'ai eu un petit peu l'occasion de faire les micro-trottoirs dans les rues algéroises et j'ai constaté que quand même, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu contre Rabah Madjer. En sachant qu'en Algérie, la pression populaire peut être très forte, que le peuple peut enlever et replacer des joueurs comme il peut enlever et replacer des entraîneurs. Donc comment Rabah Madjer va gérer cette pression populaire? Comment il va s'adapter à elle? Et est-ce que le sélectionneur n'appréhende pas un peu la rue algérienne? Et c'était Nsrine Ktounif pour Al Jazair One. Merci. نعم شكرا. كما تكلمت على الصحافة، الانتقاد تاع الصحافة وقلت نحترم. نفس الشيء الى الجزائريين انا نقبل واحد اللي ينتقدني ونقبل ايضا واحد اللي يفرحني، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. جو بو با نعم non normalement je peux pas faire l'unanimité hein. Travaillons, faisons des je peux pas faire résultats. l'unanimité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ici il y a des journalistes qui sont pour, il y a qui sont contre. dans الشارع c'est la même chose. كاين يحبوني كاين ما يحبونيش، يعني هذا امور qu'il faut gérer. Il y a pas de problème. Je dois accepter ça en tant que sélectionneur. Je dois accepter اللي يحبوني واللي ينتقدوني، هذا شيء طبيعي ما فيش اي مشكله. السلام عليكم، وليد لاكال ستاد نيوز. بون الاسئله خلاص طرحوها كامل الزملاء. بون عندي سؤال شويه صعب، بقى لي سؤال صعب شويه. سي رابح ماجار، سي مزيان غيل وسي جمال مناد، كلنا نعلم أنه عندكم علاقة سيئة مع الفيدرالية السابقة. هل قبولكم للمهمة هو كرد؟ يعني رانا نقدروا نحققوا نتائج مع المنتخب الوطني؟ وسؤال ثاني الشيخ مزيان غيل. لا سؤال ثاني مهم. لا سؤال واحد خلاص سي بون. فيما يخص يعني كان سؤال الشيخ مزيان غيل فيما يخص أجرة الكاراس، يعني هي أجرة مرتفعة مقارنة معكم. يعني شفناك يعني كنت مستاء قليلا وقلت يعني رديت على الصحفي قلت له يعني بوركوا با، يعني قلت له قال لك اوروزمون، قلت له بوركوا با كذا، ممكن تعطينا يعني بوركوا اوروزمون. كاين اورغان وحده دو كيستيون اورغان ما يسمى كاين دي اورغان ما بوزيوش دي كيستيون. والله غالب ما تقدرش. La conférence ne peut pas durer 2 heures. راكو بزاف. والله غالب سيتي 45 minutes رانا اكثر من ساعه ونص. والله غالب تفضل. والله D'abord, juste une précision. Moi, je n'ai pas de rapport peut-être particulier comme vous l'insinuez avec n'importe quel président de fédération, le passé. Moi, j'ai pas de relation conflictuelle. Voilà, c'est ce que vous voulez insinuer. Moi, j'ai des relations courtoises avec tous ceux qui ont été à la fédération avant. Pendant et depuis, moi je suis là depuis tellement longtemps que donc j'en ai vu passer des présidents et donc j'ai jamais eu de problème particulier avec un président de fédération. Ceci d'une part. D'autre part, vous disiez aussi que votre collègue avait parlé du salaire d'Alcaraz et puis Madjer avait dit que moi on n'avait pas le même salaire et puis là j'ai entendu heureusement que vous n'avez pas le même salaire. Puis j'ai eu le réflexe naturel de dire pourquoi pas. Pourquoi pas dans le sens où pas dans le sens de toucher le même salaire. En fait, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que mentalement et psychologiquement, déjà on met l'Algérien. Oh, mais tu mérites pas d'être touché comme Alcaraz. Donc, c'est ça, c'est ce réflexe-là. J'ai dit
Pourquoi heureusement? On aurait pu dire bzaf, oui, j'aurais compris. Compte tenu de tous les problèmes qu'il y a dans notre société, je comprends parfaitement le souci que bzaf, je comprends. Mais heureusement, c'était un petit peu osé. Donc j'ai juste lui dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. شكرا للجميع. الله غالب ما قدروش نلبوا كل الطلبات. يعطيكم الصحة وكاين مناسبات أخرى.